سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همتون بخیر و شادی باشد. خوش آمدین به کانال ما. امروز ولوگ ما سر میکنیم اینمی برف تازه کنی قطی پاموشنیکا و یاردمچیا. اینا مصطفی سلام علیکم گو. سلام علیکم. دنگرس. سلام علیکم گو. السلام گو. اینا یاردمچی ای هم کلونی ما کار زیاد کنکی ما فاطمه راستی گپ 4-5 روز شید بیرونش نبروردیم خرسنده یوش هر روز میبروین لپوتکو را برووردیم انشالله اکه برف تازه کنیه سر میکنیم کتی پشتوی دروازه همه جا پری برف. اگر یو را تازه نکنیم یا روبرو کشید به حد قین میشه و تازه کنیش. اینجای ما در 1 ساعت به یه ماشین میگذره. فاطمه کنی لپوت کیته فاطمه چه بچه هم هر روز میبرویم بازی میکنن. دختر مایده که هست قطی خدم وقت نمیام سهر کتی خیسته بلینچی کده دادم شونه بچه ها ما بغدادی درس دادم گوسفندا ما قه کردم. اینا با برف تازه کنی برومدیم. اینا میخواد دوستانی عزیز انا که ما برفای تازه کنیم. بردار فاطمه را. این فاطمه ما دم به دم میغلطه. این محمد چند قطع تازه کردی؟ بچه من راستی داره تازه کده یا بیا سوره آیت الکرسی را بو چند قش ازیاد کردی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. انا میقه بچه ما در 3 روز ازید کده یا پیش دروازه را تازه کردیم. محمد سمکت آورده خواهرش حیکنی در درومه. پاو چی دیدی بچم؟ برو تو بشی در پیش فاطمه. برو در پیش فاطمه بشی. بده بشی. ما نخه با مصطفی حیکنه. هوا به حد گرمی خشروایه بکنیم برف باریده است. جای تازه کدگی مونه با و فکرم پری برف میکنه. اکی جاش تازه میکنه. این نگه که نغمشه محمد مصطفی برای خواهرش جنگ هردشونه که ایش ما تازه های میکنم ایش ما های میکنم. برف بینه چند قیه تازهش کردم. در این کمیره نمیدونم معلوم هست نیست بیرون روشنه در چشم که برف به حد خشرو بریده تازهش کردیم. برفمون تازه کردیم. همین برف بریده که به خدا
медурем бачам хона Фотима хана хурд. Маълум боша. Ҳамаро кашидам ба ҳамин ҷоро овардам. Ҷоҳо тоза. Фотима чак. Биниш сирхак шидай баре мишак. Фотим? Фотима. Шапкаш чашмаша пушонда. Топ тоза кадем. Анам ҷа остановка ман мекунада барои автобус меам ҷа ман мекуна барои одамо мефуроям гуфта тез тоза кадем. дӯстони азиз, мо ай барфтозакунӣ дуромадем. Фотимаро хов кардам, шикамша сер карда. Мастова кардам, кати гречка, бринҷ наандохтам, ба ҷои бринҷ гречка андохтам, компот кардам. Ана михали пироге ки дидестен, ана михали пирог кардам, тайёр кардам, ози мепазимаш. Хали камтара гул мондамаш. Ози иншоаллоҳ ки тайёр шид, бода шумо нишон метиҳам иншоаллоҳ. Да иҷа хостум зеленума нишон тиҳам то набинед чӣ хел пиёзом хушрӯ шидиян. Гашничорам буромадиян, укроборам ози об додум. Камтар қоматошон хам шид, иншоаллоҳ либо рост мешавад. Намехел. Ина компотум тайёр шуд. Ана ки мегирем давай компота ки бардорем. Ина пирогум тайёр шуд. Гулои мондагим гум шидияна, некин беҳад хушрӯ омада. Ина мехел омада. Мулоимаки хушрӯ омада. Кати ҷурғоти хонагӣ ана ки мастовая мебардорум ози. Ана меха дӯстони азиз, ина мастоваи ман тайёр шуд. Бачам намехӯра зелин, вайш намехӯрда. Ина меха хушрӯ омад. Ба ҷои бринҷ ман вай андохтам, баъд ина ошкадагӣ будам. Рӯз бо камтар дига хел кунам. Намеха ҷурғоти хонагӣ кати, занҷабили теза кати. Ина компот монам тайёр шуд. дӯстони азиз, кадоме хурдеста боша иштиёи таом, одам иштиёи таом. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошем дӯстон.